आज हम लोग खाने वाले हैं फ्री का खाना। अरे भाई नहीं था मोरबी से आया कौन તમને ફ્રીમાં ખવડાવશે? तो क्या हो भाई, दिल तो है ना सबके पास, तो देखते हैं कि हमको फ्री का खाना मिलता है नहीं मिलता, तो लेट्स गो। તો અંકલ તમારી દુકાનમાંથી કાંઈ મને ફ્રીનું ખાવાનું આપશો? ફ્રીમાં ફ્રીમાં શું ખાવ બોલો? ફ્રીમાં નાચોસ। એમ લો તો અંકલ એમને પહેલી જ વારમાં આપી દીધું છે ફ્રીમાં ખાવાનું। क्या आप हमको फ्री में घुघरे खिला सकते हो? हैं? क्या आप हमको फ्री में पकौड़ी खिला सकते हो? खिला दोगे? चलो खिला दो। भैया हमको फ्री में पकौड़ी खिलाने वाले हैं। ભાઈ શું તમે અમને ફ્રીમાં એક પ્લેટ ઘૂઘરા ખવડાવશો? ફ્રીમાં એક પ્લેટ કાંઈ વાંધો નહીં। કેટલા જણા હો? 1 2 ને 3 ત્રણે ત્રણ આવતા રહ્યો। 3 ને 3 આવતા રહ્યો। ઓહો अपने एक चीज बोली थी अली भाई, मोरबी है तो नहीं हो पाएगा, बाकी हम जिसके जिसके पास गए वो सबने हमको खिलाया हुआ है, वो हो चुका है और ये चैलेंज हमने कंप्लीट किया हुआ है। और